When it comes to investing, guys, you have to answer this question. What is your risk appetite? And naala na itulo. The first one is what you call conservative. Mao ni siya ang tipong tao na ang imuhang priority is ang security sa imuhang kwarta. Kung nagpagawas kag 100,000, ang 100,000 nimo mabalik jud sa imuha with interest. Ang opposite naman is what we call aggressive. Baliktad po din sila. Ang gusto nila is dako ang imuhang income potential. But they understand the fact na ang ilahang principal basig mawala. Kanang 100,000 nimo, pwede na siya may 200,000 sa sulod sa isa ka bulan, pero pwede pod mawala ang imuhang 100,000. Walay guarantee. Kaning uban lagi ng mga scams ba? Kanang moingon sila og double your money, guaranteed returns for risk takers only. Klaro kaayo na binuang na. Now what if you want the best of both worlds? Mao ni siya ang moderate, which is ang imuhang kinaiya is you prefer making money through capital gain and cash flow. Capital gain is kung nipalit ka og isa ka investment barato, baligyaon nimo siya mas mahal. Cash flow is you don't sell your asset, you just hold it, pero naa kay madawat na kwarta while you own that particular asset. Para sa imuha, what is your risk appetite?